Hello pretties! Nanapod ko yung entry sa akong digital diary. Mao ni ang ganap sa medianoche. Simple ra kayo mong handa. Some leftover from Hillary's birthday. Then pizza, ham, mango float, na fruits, na soft drinks, na shrimp, ora. January 1 kay birthday man sa mong auntie. So invite me for lunch. Happy birthday! The birthday girl is here. Manhe. Mga unta, perting kaon ni Cleofe sa lechon belly ni Tito. Basta lechon belly, Tito's big belly gina mong paboritong orderon. Lami man gid pod. Bigyan mo ako ng papaya ha. Hoy, gusto ko ng papaya. Hilaw pa siya! Hilaw pa? Oh, may aso Hoy, dyan. may aso dyan. Bigyan mo ako ng kuan. Kasi in English, balimbing. Kasi Tagalog, balimbing. Buko maamay. Si Jan, dahil na akong eldest na pagumangkon. Uling tao na, nanguyab-uyab na ganina. Fights para sa ekonomiya. Naay nag-video ke. Naay nag-timelapse. Naay nag-marites. Nagduwa. Ug nag-group photo op. Mora to. Okay, bye. Thanks! Happy New Year!